Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabaviti orezivanjem paradajza. Što se tiče samog uzgoja paradajza na otvorenom, što je, složit ćete se, mnogo teže nego uzgoj paradajza u kontrolisanim uslovima poput staklenika i plastenika. Kada se biljke uzgajaju na otvorenom, zapravo moramo biti spremni na ne toliko savršene biljke, jer jednostavno oko nas se nalaze milijarde štetočina, mikroorganizama i svi su oni gladni. Tako da ne možemo nikada imati paradajz poput paradajza koji je uzgajan u stakleniku. Međutim, ono što ćemo imati definitivno, to je imat ćemo mnogo ukusnije plodove. Naši paradajzi naravno nikad neće biti savršeno zeleni, uvijek će imati sitne tačkice, ali svi znamo taj savršeni ukus koji se dobija upravo iz prirodnog uzgoja povrća. Tako da nemojte očajavati ako vidite da pojedina biljka, na primjer ja imam ovdje, evo, poput ove biljke, deluje kao da je nešto fali, verovatno fali sunce, jer mi ove godine imamo apsolutno mnogo kiše, jako retko imamo sunce, tako da jednostavno možda biljka pati od nedovoljne fotosinteze, nedovoljne količine sunca. Dok, na primjer, biljka pored nje, vidite, izgleda sasvim lepo, ova tamo preko puta još možda i najlepše i ova, dakle, ne postoji pravilo koja će biljka reagovati bolje, koja će slabije. Dakle, ima tu dosta i semenske genetike, zar ne? Nije svako seme podjednako jako. Međutim, ono što bi trebalo obaviti jeste skraćivanje pojedinih grana. Evo na ovom primjeru ove sadnice paradajza, na primjer kako bi je ja počišao. Dakle, prvo gledam gdje mi se nalaze cvetovi. Cvetovi se tek nalaze na ovom ovdje spratu. Ispod ovih cvetova imamo zapravo jedan sprat, zaperak nećemo računati, drugi, treći sprat, četvrti sprat, peti sprat. Dakle, imamo 5 spratova listova. To je suviše. Dakle, sasvim je dovoljno imati oko 2 do 3 sprata listova koji će hraniti cvet. To je prvi sprat, drugi sprat, treći sprat. I sa ove strane još jedan. Dakle, ove donje možemo slobodno odseći kako ne bi smetali razvoju biljke. I ovo je suviše, što sami možete vizualno vidjeti. Mnogo je listova za ovoliko malo cvetova, zar ne? Tako da možemo odseći jedan donji sprat koji će nekako najbolje razbistriti ovu ovdje gužvu. A to je ovaj ovdje. I od ovog gornjeg sprata deo koji visi na zemlji. Dakle, ne sečete celu granu, već samo višak listova koji ne dozvoljavaju vazduhu da prolazi. Poput ovoga. I ovdje isto imamo jedan nered koji se možda najviše stvara zbog ovih uvrnutih. Dakle, vodite računa da sami ocenite koja će strana najbolje biti okrenuta suncu. I zapravo počišćajte vaš paradajz imajući u vidu, vidite ovaj deo isto koji ne vidite na kameri, leži dole na zemlji. Njega možemo počišati. I ovaj list zaklanja ovaj. I sada je taj paradajz praktično oslobođen viška listova. Još uvijek ih ima puno. Evo, na primjer, ovaj list također zaklanja ovaj, ali je lepši od ovog, tako da ću se odreći ovog ružnijeg. I na taj način vidite koliki ovaj list, nema potrebe da bude toliki. Dakle, to ćete najbolje odrediti vizualno, vidite, ovaj također list pokriva ovih 3 ispod, možete ga odseći. Kod ovakvih primjera biljke, gdje imate jake donje listove, ogromne donje listove, možete praktično iseći mnogo više grana, jer jednostavno imate ogromnu površinu za fotosintezu. Kod nekih biljaka poput ove, jer vidite, dole nemamo mnogo velikih bujnih listova.
a imamo dva osrednja ploda. Šta u tom trenutku učiniti? Naprimjer, vidite, ovo je ovde novi zaperak koji je izrastao. Po principu svako bi ga uklonio. Međutim, ako imate ovako slabašne listove dole, koji su u neku ruku blago zahvaćeni bilo kakvom zarazom, ostavite zaperak. Dok se ova tri ploda koje su prilično mala ne razbiju u neki osrednje veći paradajz, nakon toga možemo odseći ovaj ovde zaperak, jer mi nemamo mnogo fotosinteze dovoljne, kao u ovom ovde primjeru ovih listova, kojih imamo suviše u odnosu na rodnu granu. Dakle, ja bih ostavio ovaj zaperak s namerom da hrani ova tri ploda paradajza dok se dovoljno ne razviju, a onda bi ga uklonio kako bi ostatak mogao brže da raste. Vidite, ovde će biti 5 plodova na sledećem spratu. Ovo sam također hteo da vam pokažem koliko je zapravo nauka o baštovanstvu jedna jako diskutabilna grana. Pogledajte, ovo je ovde paradajz. Nisam namerno hteo niti da vezujem, niti da orezujem. Ima jedno 1, 2, 3, 4, 5, 6 cvetova, ali pogledajte vi stanje ove biljke. Dakle, ova biljka deluje apsolutno zdravo. Pogledajte vi te listove, koji čak leže na podu, a deluju savršeno zdravo. Kako objasniti ovo? Dakle, biljka koja se ne posvećuje nikakva pažnja, deluje možda manje nego druge, što se tiče veličine i rasta, ali je izvanredno zdrava. I sada se postavlja pitanje, da li mi još treba da skraćujemo listove, zar ne? Jer na ovom primjeru, ono što ja mogu da zaključim, je to da meni ova biljka koju nisam održavao deluje najzdravija i do duše malo niža od drugih. Tako da, jednostavno sami morate donositi nekakve zaključke. Ovo je također biljka koju sam bio posadio bez da sam bilo šta radio oko nje, ali to je druga sorta paradajza, to je ova ovde, koja brže se razvija. Ona nema plodove, ali ima mnogo cvetova, dakle mnogo potencijalnih plodova i također deluje prilično zdravo. Vidite, čak ova grana koja leži na tlu, deluje svaki list i deluje zdravo. Evo, jedva sam našao 2 lista koja su načeta. Vidite ove žuto-zelene crte. Dakle, postoji samo par listova koji su načeti, možemo reći nekakvom bolešću. Dakle, zaista deluje kao da što manje održavate biljke, to one nekako uspešnije rastu, zdravije rastu, ja se izvinjam. Evo, pogledajte, i ovu ovde biljku namerno nisam vezivao, sve ostale su vezane, što se da videti, svi ovi okolni. Dakle, ovu biljku nisam je posvećivao pažnju, ona također deluje malo niže, što je logično jer nisam čupao zaperke, tako, ali je listovi deluju prilično zdravi, sa opet skroz ovim najdonjim koje možemo i da skinemo, koji imaju nekakvu žućkasto, zelenkastu boju, ali generalno ova biljka deluje zdravije od većine biljaka koje su bile od starta plevljene, vezivane i orezivane. Tako da sami razmislite šta bi tu mogao da bude razlog i zašto se biljke u prirodi ponašaju zdravije ako im se uopšte ne posvećuje pažnja u odnosu na pojedine kojima je pažnja posvećena, a koje deluju potpuno nekako mrtvo. A pogledajte ovu biljku. Dakle, ovaj paradajz je dobio svu moju brigu i pažnju. Pogledajte vi kvalitet ovih grana. Deluje prilično jadno, zar ne? Ono što ću učiniti, nahranit ću također biljke još malo sa stajskim đubrivom i vidjeti rezultate nakon 15 do 20 dana. Ako vam se svideo ovaj video,
podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.